जय गुरु जय श्री राधे निताई गौर हरिबोल हरिबोल हरिबोल। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र होउचंती जने ठाकुर कहीं से आसिले कौन पे आसिले आम यही कथा को बारंबार आलोचना करछे, किंतु ये आलोचना भीतर देकरी आमको खूब शीघ्र जीवाक पड़िबो केउठी ना श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जो तत्व कथा कहछन से तत्व भीतर देकरी आमको जीवाक पड़िबो। आमे सत्संग रे जाउछे श्रवण करूछे ये होउचंती सेही ठाकुर ये होउचंती से मर्यादा पुरुषोत्तम। अरे से कथाटा को बहुत आम शुणिलु बहुत, किंतु वर्तमान समय आसी ठाकुर अनुकूल चंद्र जो कथा कहते के भाव में उद्धार हो श्री श्री ठाकुर आसती बेले बेले मानव हितरे आसती मानव मान उद्धार करने गोटे कथा नहीं कि मानव हितरे मानव होइल जुग गुरु सत नाम भितरिल। आज से भगवान विभिन्न स्वरूप नहीं आसती ए धराधाम को आसती मानव होइकरी सेतबेले से मानवीय रूप में आसीथिले रामचंद्र होइकरी मानवीय रूप में आसिले कृष्णचंद्र होइकरी मानवीय रूप में कली जुग रे धराधाम रे रामकृष्ण चैतन्य बुद्ध जीशु ये सब नहीं, किंतु आमे कौन कले ना सी जो उपदेश देइछन्ति सेईटा को न माने आमे तांको ठाकुर सजाई बसई पूजा आरंभ कले, किंतु से तांकर उद्देश्य कौन कहीं आछन्ति एई धराधाम को सेई कथा भीतर देकि आमे जानिबा जो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर जो पवित्र भाववाणी को आमे पाठ करूचे सेई पाठ करिया भीतर देकि आज आमे आउ किछ गोटे नूतन कथा भीतर देकि जिबा आगे जिबा जानिबा से कथा भीतर दे होउचन्ति कोन ना जेतबेले भाव विहलित हो पड़ती श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कीर्तन करू करू तांका भीतर जेतबेले ठाकुरत्व जागृत हो जाइछि जेतबेले से आ कोन करछन ना तांकर आ ए शरीर तांकर अणायत हो जाइछि से शरीर भीतर रहिले भी गोटे मृत पिंड परि तांकर शरीर पड़ी रहिछि श्वास क्षीण हो जाइछि, किंतु तांका मुखरु श्रीमुखरु निर्गत होउछ असंख्य वाणी विभिन्न प्रकार भाषा देकरी से कथा को उद्धार करा है कि लिखा है भाववाणी। ठाकुर अनुकूल चंद्र जो भाववाणी कथा भीतर कहते जो कृष्णचंद्र से मधुर बंशी धीरे धीरे कमी जाऊँ से कौन कहते आस्ते आस्ते बंशीर तान लय होईगला सेते बेले आस्ते आस्ते तुम्हें मध्य लय होईगला शेष देख मु परमात्मा से कृष्णकर से जो बंशी स्वर भीतर देकर निजे को निमज्जित कर देइछन्ति से भावलित हो जाइछन्ति मानव तन रे जो आसीछन्ति श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र रूप रे से आज भाव विहलित हो जाइछन्ति कीर्तन करू करू सेति पे कली जुगर कहा जाए ना कीर्तन आय सदा हरि हरिंकर सबले कीर्तन कर एठी भी ठाकुर कहते हरि बोल हरि बोल हरि बोल पूर्व जो आलोचना होता हरिबोल से भी किसी जनकर मंतव्य हुए तो खराब था भल था जहाँ भी होना कहीं निज निजर बुद्धि भीतर देकर आम जा ठाकुर एठी आसिले केवल आम मानकर उद्धार करने से कहले मु से जे मु मुरे चलीगला तुमर से जे मु तुमे तुमे करुथिल एबे तुमे केउठु आसिल तुमर तुमे चलीगला वर्तमान तुमर मु माने आम जो जिनसटा को मु मु मोर मोर बोली कहूचे आज जो कीर्तन भीतर देकर जो ठाकुरत्व जागृत हो से आउ से मु नथिबो मु शब्दटा हो जाइतो से ठाकुरत्व जागृत होइतो से मुटा होची भगवान से मु भीतर आसी विराजित हो जाइथिबे सेतिमे तो ठाकुर सदा सर्वदा कहते नाम कर नाम कर नाम कर उसाई निशाई मंत्र साधन चलाए फिराए जो यथा समय इष्ट निर्देश मुहूर्त कराए तो आम आज श्री श्री ठाकुर से जो भाव भक्ति भीतर बाहरी आसी निज मन मुताबक किसी नीति नियम करके ता भीतर चलुचे सेमिति हुएनी। आचार्य बा गुरु से जहाँ कहते आचार्य बा गुरु गोटे सद्गुरु थिले तांकर अनेक शिष्य हो गले किंतु से शिष्य मान हुए तो भूल भाल किछि करि पारंती किंतु जे सद्गुरु थिले तांको पाखरे किछि के बेले भूल भाल र कथा ही आसेनी तेणु आमे जेहेतु तांको धरचे तांको ए सब तळु को
किए कौन कर बुझीपारनी आमर जिनस होची कहीं आम समस्त सहित मिसिने समस्त मंतव्य टिप्पणी देवाई भूल आमर जिनस होची कौन ठाकुर जहाँ कहते केउ उपाय गले राधाकांत चरणार बिंदु को आम प्राप्त हो पार तेणु मंत्र जो दिखाई से मंत्र भितर अच्छे कौन ना राधाकांत चरणार बिंदु आम सब समस्ते प्रत्येक दिन ही इष्टवृत्ति दे था जो मैंने मंत्र से ठीक जानीपारे आ भितर कौन है सब कथा बोली तीव्र बेगर कार्य कर जाओ बाबा आ भय ना मु जोर कर सब पोछी दे मोर मुँह को जगाईदेवी अर्थमान जस इत्यादि पाइबा सर मत ठाकुर सचे भक्त हुए नहीं सावधान भटक जीव तुम ठाकुरत्व जाग्रत ना कहीं तुम केन्द्र भी नुहति ठाकुर भी नुहति फांकी देले ताही पाइब तेणु आज आम कौन करचे ना ठाकुर को आज सजैकरी आम ठाकुर को आज ठाकुर भावधारा भितर देकर आम न जाइक ठाकुर सजाइक बसई देचे अर्थमान जस इत्यादि पाइबा आशारे तेणु आम भितर आज ठाकुरत्व जाग्रत हो पारुना अभीर भीर भी यही देख परमात्मा को पूर्ण विकास सब अंतरे अंतरे पशि जाउछि परमात्मा तुम मानक पई अस्त व्यस्त होउछंती जा हुए नाही जा बहु कष्ट करी मध्य लोक माने आनी पारंती नहीं एथर तुम मानकर ताहा स्मरण रख जे ज्ञान भक्ति ही प्रतिटी प्राण रे श्रेष्ठ अटे ज्ञान भक्ति माने जेउ भक्ति रे आमे भगवान को ही जानि पारु से होछि ज्ञान भक्ति ज्ञान भक्ति ही प्रतिटी प्राण रे श्रेष्ठ अटे तेणु प्रतिटी प्राण भितर कौन रहा दरकार ज्ञान रहा दरकार अज्ञान अंधकार को दूरेभूत दूरे देवा दरकार जो माने सी नाम मात्र आचार्य हूँ मनकर जड़े शिक्षक सी जानी ना आम पचारा कि सी कहीपर नहीं सी शिक्षक पदवाच्य हूँ पछेके किंतु जेहेतु सी आमको शिक्षा दे पारे आम कि शिखबार ही ना जी आमको शिक्षा दे पारे आम पाखु जा दरकार नहले आमे आम ऊपर को जाई परिबा नै उठी परिबा नहीं सिद्ध नय मंत्र देव मरे मारे करही खे जे सिद्ध न होइतिबो आज्ञा मैट्रिक रे आज्ञा 9 थर फेल सी जदी टीचर हबो ताले सी कोन शिक्षा दबो पिला को जदी तो सी भलो शिक्षा दे पारथांता ताले तो सी मैट्रिक थरे करे कातरे पास करि पारथांता आज रो शिक्षागत व्यवस्था देखो जे भलो नंबर रखिचंत तांको आज्ञा स्कूल मानकर गवर्नमेंट स्कूल रे पोस्ट दिया ही पारुनै किंतु जो माने कोटा भितर देकरी हो किंबा लांच भितर देकरी हो से माने गोटे गोटे टीचर से जहाँ स्कूल रे पाठ पढ़ाउथिबे एतुर जना पड़ुछि तेणु शिक्षक जदि सिद्ध होई नथिबो सिद्ध नय मंत्र देव मरे मारे करे ताले जदि से सिद्ध न होइतिबो ताले से जदि मंत्र देला ताले से निजे तो विनाश को जीव आम मन को विनाश करे दो तेणु आमे माने निजर आत्मस्वार्थी होबा दरकार माने मोर के भली भाव उद्धार हेबो मु चाहिबा दरकार कहीं जोर जबरदस्ती करेले हम नहीं आमको से गुरु पाखु जा पड़ो से आचार्य पाखु जा पड़ो जी आमको सत् मार्ग नहीं पारे ठाकुर गोटे कथा ठाकुर ये गोटे कथा मन पड़े ठाकुर गोटे पिलाटा को कहले कि तमें माँ नहीं आसते छोट पिलाटा को कहले ठाकुर ये सब खाली मीठा जिनस खाऊची ताको ता दांत पोक काटी ता पेट खराब होउछि से बुझुनी आम कथा सुननी आपण ताको किछि कहंतु जे कि से ए सब जिंस छाड़ी दब ठाकुर कहले 7 दिन पर आसिले ठाकुर कहले नहीं आज कहबिनी आउ 7 दिन पर आस एमती पर मासक पर तळे से मां जण छुआ पानी आस ठाकुर ताको डाकुचंती अरे बाबू सुन तू आ मीठा खाइबुनी गुड़ खाइबुनी चीनी खाइबुनी ए सब खाइले तोर दांत खराब हो तांको मां कहले अच्छा ठाकुर आपण कौन यही कथाटा मो प्रथम दिन जो आसी से दिन कहीदे ही न था मत एत थर जो दौड़े मो 4 थर आसिली आश्रम को बहुत दूर पुणी आसूची ठाकुर से स्मित हास दे कहले अरे माँ तमें बुझी पारुन मु तो निजे मोर टिके गुड़ प्रति मोर लोभ बा मीठा प्रति मोर तो लोभ जाई नथिला ए मासे समय नेली जेतले मु छाड़ी देली तापर पिलाटू कहली आ मु तो निजे छाड़ीनी मो पिला जदी कहबी तू छाड़ी दे से छाड़िबो कि छाड़ी परिबो नै तेणु से जे कार को निंदा एट उद्देश्य जाऊ नहीं जहाँ पाखे से ज्ञान नहीं आम ता पाखर कह ज्ञान नवा ताहले आमर केबे उद्धार हो पारिबोनी तेणु जदि एठी ठाकुर लिखिदेले से श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ कहीं लिखिदेले ना हुए तो भविष्य किसी ना किसी चेंजेस हो पारे ये जो अनुकूल चंद्रंकर संप्रदाय भितर बहुत किसी चेंजेस हो जाई पारे से
लिपिबद्ध करदेले ता भीतर जाइकरी जी जाइछि से सबुथरे ही सक्सेस पाइछि आ अर्थ इत्यादि लोभरे जो दीक्षा कार्यक्रम दिया जाउछि ए सब मो मतरे भूल काहेकि ना क्या प्रवर्ताई उस्कई दीक्षा दि जाए किसी दिन पर देखिए आज्ञा से दीक्षा छाड़ी देछि घर बस से इष्टपति करना कौन से ठाकुर जाइए कौन गोटे पूजा करेंगे ये करेंगे से करेंगे किंतु ताको थोड़ा बुझेया चेष्टा करेंगे ता मनर प्राण जो भाव ठाकुर गोटे कांदीबा आसीज ना मु दीक्षा ने देखिए से ही लोक ही सक्सेस हो पारे ये जो भाववाणी कथाटी ठाकुर कहते जी सक्सेस होगा चाहे से भाववाणी भीतर देकी जा दरकार आ ठाकुर नीति नियम भीतर दिया दरकार वर्तमान परंपरार नीति नियम भूल हो जाए प्राय जगह किंतु ठाकुर जो नीति नियम था से नीति नियम भीतर दे जावा दरकार आ से नीति नियम को जी न मानिला तार धर्म राज्य पशिबार भी अधिकार ना धर्म राज्य माने ता भीतर देखंतु सब संप्रदाय कथा भी लिखा अच्छे सबरी भीतर दे पशिबार जिनस अच्छे तेणु आसतु जो मानकर इच्छा अच्छे ठाकुर अनुकूल चंद्र कहीं आसी धरावतरण करते सी ठाकुर सी पुरुषोत्तम से सर्वदेवतार समाहार यही कथाटा सब कान शुणी शुणी कान तब्दा हो गला किंतु से कहीं आसी क्यों भली भाव उद्धार हम से टपिक आलोचना करवाटा निहाती आवश्यक कहीं बयस सरीगला आम सी ठाकुर कहीं मरी जाइए उद्धार केत हम आस स्कूल जा आस स्कूल जा आस स्कूल जा इरे स्कूल जाइकरी पाठ पढ़िले सिना आम आगु जावा आ खाली सुखिलार कहथिबा स्कूल जावा स्कूल जावा स्कूल जावा हे परिबो स्कूल जावा कहले से गेट जाए भीतर को जाइकरी क्लास रे पाठ पढ़िया अध्ययन करिबा आचार्य किए ना जे आचरण रे सिद्ध सी होछ आचार्य और नामक आचार्य होइतिबे साडे देखला बेलको सी अनीति करूथिबे से आचार्य पदवाच्य नहीं आचार्य माने शिक्षक से पदवाच्य नुहति सेमी जदि पदवाच्य होता आजिकल आज देखिए भारत वर्ष में गुड़ाए खंडे से साधु वेशधारी असाधु मान घूरी बुली न था बेश हूँ साधु रही जाऊँ ठाकुर से कहले मिछि मिछिका सन्यासी साज ना आम धड़ा वस्त्र पिंधिचे रुटी खाऊचे अन्न खाइबानी राति मारा हो जाऊँ छुआ हो जाऊँ से सत्संग तो बंद हो जाऊँ चाउलर किसी जिनस हम रुटी हम सुजी खीरी हम सिमे पड़ी डालमा हम आम खाऊे समस्ते से खाइबे माने सुविधा सकाश ठाकुर सुविधा सकाश किसी कराऊनी सब भीतर देखिए सत्संग आज सत्संग चली मारा हो जाऊँ पुरुषोत्तम प्रसाद से है केमी जेनेल आम घर खाया पीया सागर उत्सव भाया होगला साधारण उत्सव भाया से ठाकुर पुरुषोत्तम उत्सव हो पारानी कहीं ना आम मन हूँ संकीर्ण मुझे जानी व्रत व्रत जी नीति नियम रहे तार व्रत मारा हुए व्रत केतले मारा हुए ना आमर जिते निजर जो मन संकोच हो जाए से व्रतटा मारा हुए ये जो स्वस्तिनी व्रत मनर संकोच भीतर देकर गले ही व्रत मारा हुए जदि आम भगवान को किसी खाद्य समर्पण करदा ताल से प्रसाद हो गला से जी आणिक दे था ना कहीं जो आम भोग लगे देले से प्रसाद हो जाए विठल दास कथा शुणी बहुत अच्छा साधु महात्मा माने छाड़ते ता भीतर देखी जीवानी जो ज्ञान द्वारा आम भगवान को जानीपार सी हूँ कौन ना सब श्रेष्ठ ज्ञान आ से ज्ञान यही वेदांत को नहीं ज्ञान भक्ति मध्य पकाइबू देख जहाँ ज्ञान ताही शुद्ध भक्ति आउ बाद देला पर आउ जहाँ रोचे अंध भक्ति शुद्ध भक्ति पाइले आउ कौन थाए से तुम्भे मु तुम्भे जाए से भक्त भगवान अभिन्न हो जाते ये भक्त भगवान दुहे अभिन्न हृदय भक्त संग बिना के विज्ञान न होइब से भक्त भगवान एक ही जानते जो ज्ञान आमको भगवान पाखक नहीं जाए से ज्ञान हूँ माने शुद्ध भक्ति कहले चले जहाँ आमको परमात्मा ठार विमुख कराई दिए केते जन तांका निजर स्वार्थ सकाशे आमको कुशिक्षा दे दियंती
ଆରେ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ନୀତି ନିୟମ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନୀତି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ କଲ? ସେଠି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେଇଠି ଆମର ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ଭିତରୁ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇକରି ପାରମାର୍ଥିକ ଦିଗରେ ଯିବା। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଟାର୍ଗେଟ ରହିବା ଦରକାର, ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ବା ସେଇ ଯେଉଁ ଯାହାକି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଧର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ସହଜ ହେଇଯିବ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଲେ ବି ଆମର ନିନ୍ଦା ହେଇଯାଏ, ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ନିନ୍ଦା ଭୁଲି ଦୂର କରିବାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତର ଅବନତି ଡିଜେନେରେସନ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅମୃତ ଭଗବାନ ଅସୀମ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଋଷିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଋଷିବାଦର ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ କଲ୍ୟାଣକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଚାହ, ତେବେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗତ ବିରୋଧ ବୋଲି ଜଗତର ପୂର୍ବ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ, ଆଉ ତୁମର ମୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଆଟାଷ୍ଟ ହୁଅ, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଇକରି କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଭଗବତ କଥା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ ବି ସେ ପୁଣ୍ୟ ଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଠାକୁର ଏଠି କହିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ସେ ଠିକ ଜାଣିପାରେ ମୁଁ କିଏ। ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ନା, ଯେ କୀର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ରାଧାଙ୍କର ନାମ। ରାଧାଙ୍କର ନାମ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଦେଇକରି ହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ମୁଁ ତ ଭିତରେ ଠାକୁରତ୍ଵ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ମୁଁ ତ ଆମର ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଆମ ମୁଁଟା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଡୁବି ରହି ମାୟା ପିଶାଚିନୀର କୋଳରେ ମଥା ରଖି ଶୋଇକିରି ସେ କହୁଛି ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ନିଦ ହଉଛି। ଆରେ ଥରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଜାଗ୍ରତ ହେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବା। ଏସବୁ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମେ ଯିବା। ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିବ, କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କଥା ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଆମେ କହୁଛେ ପାଗଳ ପାଗଳ, କିଏ ସେ ପାଗଳ? ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ନାମ କରରେ। ରାଧାଙ୍କର ନାମ ଯେତେ କରିବୁ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରିବୁ, କାରଣ ଏଇ ରାଧା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଧାରା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଟ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ନାମଟା ହିଁ ହେଉଛି ମାର୍ଗ ବା ବାଟ। ତେଣୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ନାମ ଭିତରେ ଦେଇକରି ହିଁ ସବୁକିଛି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରେ, ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଦେଇକରି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୀତି ନିୟମ, ସେ ନୀତି ନିୟମ ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି କି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଫରକ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ମୋର ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ୟାଲୁଟ ବି ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କମେଣ୍ଟ କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମ ବାଟରେ ରୁହ, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କି ଜଣେଇବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଖୋଲିଛି। ହୁଏତ ଶୁଣିପାର, ହୁଏତ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଇପାର, ସେଥିରେ ବି କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଭୋକଟା ମତେ କରୁଛି, ମୁଁ ଖାଉଛି। ତମେ ଖାଇଲେ ସିନା ତମ ସିନା ପେଟ ପୁରିବ, ତମେ ନ ଖାଇବ ତମ ପେଟ ପୁରିବ କି? ତମେ ଉପାସ ରହିଲ କି ଭୋକ ରହିଲ କି ଆହୁରି ମୋଟର ଭଲ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଖାଇଲ, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କହିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି। ଯେଉଁ ଗୋଟାକୁ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ, କାହିଁକିନା ମୋର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହେଇଗଲାଣି, ମୋର ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ଭିତରେ ବି ଧାରଣା ଅଛି। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛେ, ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଯିବା। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ସେ ନୀତି ନିୟମକୁ ଆମେ ଧରିପାରିବାନି। ମାଛ ମାଂସ ଖାସିନାର ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଦକ ଛାଡ଼ି, କ'ଣ ଶୁକ୍ରବାର ବୋଲି ବ୍ରାକେଟରେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଛି ମିଛିକା ନୀତି ନିୟମ କର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାଳିବ? କାହିଁ ଯଦି ଛାଡ଼ିବ ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଯଦି ଖାଇବ ତ ଖାଅ। କେତେ ସ୍ୱସ୍ତନୀ, କେତେ ରୀତି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାଜକ ପରା ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନିଜ ଆଖିରେ। ମଦ ମାଂସ ଖିଆ ହଉଛି, ନାଁଟା ଧରିବା ଏଠି ଅନୁଚିତ, ନା ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ। ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ପାଇଲୁ କ'ଣ? ଏଇଆ? ଆରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ପାଇବାକୁ ହୁଏ ଠାକୁରତ୍ଵ ନିଜ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେ ଠାକୁରତ୍ଵ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ଠାକୁର ପୁରା ଖୁଲମ ଖୁଲା କହିଦେଲେ କି ରାଧାରାଣୀକୁ ଧର ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେ, ତାହେଲେ ହିଁ ଠାକୁରତ୍ଵ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିବ। ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଖାଲି ପାଦୁକା ପିନ୍ଧା ହବ ନାହିଁ।
ମୁଖରେ ସେଇ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ଦେଇକରି ଶଙ୍ଖନାଦ ମୃଦଙ୍ଗ ଏସବୁ କରତାଳ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନଟା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ହିଁ ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଗୋଟେ ସେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଦେଇକରି ହିଁ ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନ ଇଚ୍ଛା ହେଇଯିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ଉନ୍ମାଦ ଭିତରେ ଦେଇକି ତା ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁରତ୍ୱ ବା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର ସଞ୍ଚାରିତ ହବ ଯାହାକି ମାନେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ କଥା। ଅବତାର କଣ ରେ ଜାଣିବୁ ସେହି ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ହୃଦୟରେ ଜାଗି ଉଠିଲା ହଠାତ୍ ହୃଦୟରେ ଜାଗି ଉଠି ପାଗଳ କରି ତୋଳେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ ସେହି ଅବତାର। ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ମୋ ନାମ କରୁ କରୁ ଯଦି ଶୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜାଗି ଉଠେ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ନାମରେ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ମତେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆଗେ ନିଜକୁ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବୁଝିବୁ ସେତେବେଳେ ମତେ ବୁଝିବୁ, ମତେ ବୁଝାଇବାର କର୍ତ୍ତା ତୁହିରେ। ଆମେ ତ ଆମ ନିଜକୁ ବୁଝିନି। ଆମେ କଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଶରୀର, ମୋର ଆଖି, ମୋର ପେଟ, ମୋର ନାକ, ମୋର ବାପା, ମୋର ମା, ମୋର ଘର, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ବୋଲି କହୁଛେ ସେ ରହିବନି। ମୁଁ ମୋର ଶରୀରଟା ମୋର, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ନା ଶରୀର ଭିତରେ ଯିଏ ରହିକରି ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ମୁଁ। ଆଉ ସେ ମୁଁଟା ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ମିଶିଯିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ, ଏଇ ଆତ୍ମାଟା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ହବ, ସେଇ କଥା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ ରୂପରେ ମାନବ ଶରୀର ଧରିକିରି ଆସିଲେ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ କଥା ଆଉ କିଏ କହିପାରେ? ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏଇ ସବୁ ଠାକୁର ତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ଏ ସବୁ କଥା ଅନ୍ୟ କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ସେ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମେ ଯିବା। ସାଧନା ଅଛି, ସେ ସାଧନାର ମାର୍ଗ ଏଇସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଠାକୁର କହିଲେ ଗୀତାରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୀତାରେ ଯେଉଁଭଳି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ, ସମସ୍ତ ଜୀବସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ। ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛେ ଜାଣିପାରିଲେନି, କଳିଯୁଗରେ ପୁଣି ଆସିଲେ ଅନୁକୂଳ ରୂପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ସେଇ କଥାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଗୀତାର କଥା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଏସବୁ ଭାବବାଣୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେନି, ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମୋର ବି କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛି କହିବା ପାଇଁ, କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଶୁଣିବେ, ନହେଲେ ନ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୋର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଯିବନି କି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଯିବନି। ବୁଝେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛି। ଆମ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆମେ ତ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀରେ ପଡ଼ୁନି, ଭାଇ ଭାଇରେ ପଡ଼ୁନି, ଝିଆରୀ ପୁତୁରାରେ ପଡ଼ୁନି, ବାପ ପୁଅରେ ପଡ଼ୁନି। ବୋହୂକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପଚାରେନି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କି ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି। ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ଦୀକ୍ଷା, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଏନି। ଆଗେ ଠାକୁର କିଏ, ଆମେ କିଏ, କାହିଁକି ଠାକୁର ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଯାଜନଟା ହିଁ ହେଉଛି ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜଣେ ତାର ହୃଦୟ ସହକାରେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି, ମୋ ଭିତରେ ବି ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହେବି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭାବ ଆସିକି ଜଣେ ଦୀକ୍ଷା ନିଏ, ତାହେଲେ ସେ ଦୀକ୍ଷାଟା ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁନି ତାକୁ ବୁଝେଇକିରି କହିବା ଇଷ୍ଟଭୂତି କର କର, କାହିଁକି ନା ପଇସା ପଠେଇବ। ଆମେ ଆଜି ପଇସା ଲୋଭରେ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶୀ ଜୋର ଚାଲିଛି, ଇଷ୍ଟଭୂତିରେ ସେ ପଠାଅ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ନ କରୁ, ଇଷ୍ଟଭୂତି ପଠାଅ। କାହିଁକି ନା ଆଗେ ଯଜନ ଯାଜନ, ତାପରେ ଇଷ୍ଟଭୂତି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟଭୂତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଯଜନ ଯାଜନ ତ ସେ କରୁନି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କାହାକୁ କହିଲାନି, ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କଲାନି, ସତରେ ରହିଲାନି, ଅସତରେ ରହିଲା। ଆଉ ଅସତରେ ରହି ସେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଠେଇବ ସେଥିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, କି ସେ ଯେଉଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବ ସେଥିରେ କିଛି ନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଅସତରେ ରହିକରି ଯଦି ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରାଯାଏ, ସେ ଅର୍ଥକୁ ଯିଏ ଭୋଗ କରେ ସିଏ ବି ପାପରେ ଭାଗି ହୋଇଥାଏ। ଅଧର୍ମ ବି ତ ବଢ଼େ ବହୁତ ଗଲାବେଳେ ଜାମୁଳ ସହିତ। ଏପଟେ ତଣ୍ଟିଚି ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା, ଯେତେବେଳେ ତା ସେପଟେ ଯାଇକରି କିଛି ମନ୍ଦିରରେ ସେଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 50,000 କି
20,000 10,000 ଦେଇ ଦେଉଥିବା। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି, ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବ ଧର୍ମ କରି, ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବ ଧର୍ମ କରି, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଧର୍ମଟା କରିବ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ସେ ଯୋଉ ସତ୍ ଭାବରେ ଯୋଉ ଅର୍ଥକୁ ଆଣିଥିବ, ଦାନ ଯଜ୍ଞ ପୂଜା ହୋମ ଏସବୁ କରିବା ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥାଏ। ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି, ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବ ଧର୍ମ କରିକି, ଆଉ ଧର୍ମ କରିବା ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସତରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ଯଦି ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିବେଦନ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମର ସମସ୍ତ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଅସତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ବଡ଼ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ କରିଦେବା, ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର କେବେ ଉଦ୍ଧାର ହେବନି। ଆମର ସତରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। କାହାକୁ ମାରିପାଟି ଖାଇ ଅସତରେ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 2 ଟଙ୍କାର ଘିଅ ଦୀପ ଚଳେଇ ଦେଇ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପୁଅର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ଇଏ କର। ତାମାନେ କ'ଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘିଅ ଦୀପ ଚଳିଥାନ୍ତେ? ନା, ସେ 2 ଟଙ୍କା ଘିଅ ଦୀପ ସତ୍ କର୍ମରେ ଆସିଥିବା, ସେ 2 ଟଙ୍କା ଆଉ ଟଙ୍କାକର ଘିଅ ଦୀପ ହଉନା କାହିଁକି, ସେ ଯଦି ସତ୍ ଭାବରେ ସେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହେଇଥିବ, ତାପରେ ତା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନାମ କରି ଆମ ଭରସା ଥିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମର ପୁତ୍ରର କି ପୁତ୍ରୀର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି, ତା ଦେହ ଖରାପ, ଛୋଟ ଛୁଆ, ସେ ଦୀକ୍ଷା କ'ଣ ନେଇନି କି ଜାଣିନି, ତା ବାପା ମା ଚାହିଁଲେ ତା ପାଇଁ କି ପ୍ରଣାମ ଦେଇ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ବି ସେ ଛୁଆର ଜୀବନଟାକୁ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାମୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ତା ପାଇଁ କରାହବ, ସେ ସତରେ ଉପାର୍ଜିତ ହେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଦରକାର, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମିଥ୍ୟା କଥା ବି କହିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଦରକାର। ଠାକୁର ଏଠି କହିଲେ ନାମରେ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା, ଆମେ ସେଇ କଥା ଭିତରେ ଦେଇକି ସେଇଆକୁ ମାନିବା। ଆଜିର କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆମ ଭିତରେ କେଉଁ ଭଳି ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବବାଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା, ପଢ଼ିବା, ତା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଗେଇ ଯିବା। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଜୟଗୁରୁ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଯଦି କିଛି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ବା କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।